जाल्यार हांव केस फॉलोअप करता की एक्सायज डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे पेडणे ब्रांचार करोडो रुपयांचो घोटाळो जाल्लो म्हणून ताका लागून हांवें पुलीस स्टेशनार ऑलरेडी कंप्लेंट केलेली आसा आनी पुलीस स्टेशनान एक्सायज कमिशनाक सुद्दां कंप्लेंट केलेली आसा आनी आतां हो ब्रांच मॅनेजर आहा न्हू ताका ही चवथी कंप्लेंट आयज दिलेली आसा की तुजेर कंप्लेंट दिल्या उपरांत आयज पासून तूं कितें तेजेर आयज एक्शन घेतली तो कितें म्हणटा आमकां हें सोबी लागता म्हणून पूण आतां इतलें जावन सद्या एक जर कोणी जर सादो अकावंट जर ओपन जर केलो कोणाची सायन जेन्ना डिफर जाता केन्ना तर बारीक मनशांक हे त्रास करता आतां रबर स्टॅम्प जेन्ना येदो व्हडलो तयार केलो तेन्ना हाका आमी सांगलें तुजे रबर स्टॅम्प जे तयार केलेले हे पळय हे एक्सायज डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे प्रमोद सावंताचो सरकार प्रमोद सावंता कडेन एक्सायज डिपार्टमेंट आसा प्रमोद सावंता कडेन पोलीस डिपार्टमेंट आसा आनी प्रमोद सावंत इतले आसून तो कितें म्हणटा आपूण एंटी करप्शन ब्युरोक दिलेले आसा म्हणून पण प्राथमीक जेन्ना प्रायमरी जेन्ना केस जेन्ना जाता तेन्ना एक्सायज डिपार्टमेंटान हांकां येवन सांगूंक जाय आनी हांच्यांनी सेंट्रल बँकीन पोलीस स्टेशनार येवन कंप्लेंट करपाक जाय आनी जो स्टाफ जो आसा न्हू तेज्या वांगडा जे कोण व्हडले झेंडे जे आसात 100% कित्याक लागून हेज्या वांगडा एक्सायज कमिशनर आसा अशें तरी आमकां तरी दिसता तर एक्सायज कमिशनरान आयज पासून हेजेर कांयच केल्लें ना पूण आतां पयर आमी जेन्ना बातमी जेन्ना आयकली ब्रेकींग जेन्ना एक्सायज कमिशनर नारायण घाट जो आसा न्हू ताका ट्रान्सफर केलो त्याक लागून ताका एकूय वर्स जावंक ना ट्रान्सफर करपाचें कारण आमकां कळपाक जाय न्ही पूण आतां गोवोरमेंट ऑफ गोवान आयज जें कितें चालू आसा की हो जो मॅनेजर जो आसा ताका दुसरो तो कोण आहा न्हू ताका हांवें कंप्लेंट केलेली आसा बाबा तूं आयज कितें पासून केलें कितें केलें काय विचारलें पूण तो म्हणटा आपल्या कडेन कांयच ना पूण ताका हांवें विचारलें की बाबा ही जी आतां बँकेची स्लीप जी आसा ही पळय हितून जर म्हाजो अकावंट आसा हे बँकेन अकावंट आहा आनी होच जर स्टॅम्प हो स्टॅम्प हेजेर जर स्टॅम्प मारले पयशे 10 लाख रुपया घातले हेजेर हांव तुमकां गोंयकारांक प्रत्येकाक सांगता ही आमी जेन्ना ही स्लीप जेन्ना भरली आनी होच जर ही स्लीप व्हरोन तो हरीश नायक जो रबर स्टॅम्प जे तयार केले ते मनशा कडेन दिले आनी तेणी तर तेजेर रबर स्टॅम्प आसा न्ही तर पयशे रिसीव म्हणून सायन मारली आनी हे बँकेक हाडून दिले जाल्यार बँक मॅनेजर तकले हात मारचो पडटलो म्हणून तूं हेजेर एक्शन घे म्हटलें कित्याक लागून ही रबर स्टॅम्प जे तयार केलेले आहा व्हडले स्टॅम्प आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेजेर एक्शन घेना आनी म्हणटात आमी रामराज्य करुया म्हणून हे सरकार कसलें म्हणून चलयतात तर हे पूण लोकांचे करोडो रुपयांची उलाढाल आसलेली ही बँक सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया नॅशनल बँक आनी मॅनेजर जर एक्शन घेना तर मॅनेजराचो हात असा आहा हो दिसता न्हू आमकां मॅनेजर हेजेर एक्शन कित्याक लागून घेना कितले दीस जाले मॅनेजराक आतां 1 म्हयनो कंप्लीट जाली काय एक्शन कांयच एक्शन घेना पोलीस सुद्दां हांगालो पोलीस इन्स्पेक्टर सुद्दां हांवें ताका कंप्लेंट केली आनी म्हणलें FIR कर हेजेर पोलीस डिपार्टमेंटाचो पोलीस इन्स्पेक्टर सुद्दां पेडणेचो आमकां पळयना फुडें खंय तरी वयता आनी कंप्लेंट करिना FIR करिना हांगाले गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो आमचो गोंयचो होम मिनिस्टर जो आसा तो जावन आसा प्रमोद सावंत तेजे कडेन पोलीस डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा एक्सायज डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा म्हणजे तो हांकां सांबाळटा नारायण घाटाक जो एक्सायज कमिशनर आहा न्हू ताका ट्रान्सफर कित्याक लागून केलो तेजेर पोलीस कंप्लेंट केलेली आहा हांगा पोलिसांनी ताका आपूण हाडलो नारायण घाटाक त्या कमिशनराक करूंकूच ना आमी तेजेर कंप्लेंट केलेली आहा आनी हांव जर पेडण्या मतदारसंघात जर इतलो घोटाळो जर आसा बार्देस तालुक्यान केदो व्हडलो घोटाळो आसतलो कित्याक लागून हे गव्हर्मेंटाचे जे पयशे चलनाचे पयशे हे खरोखरच आमकां तरी दिसता हे सरकार न्हू हे बसलेले आसा न्हू धेंडे हे व्हडले व्हडले मिनिस्टर हे कितें तरी भानगडी करता गव्हर्मेंटाचो पयसो जो आसा न्हू हे स्वता यूज करता अशें जर आमकां रबर स्टॅम्प जर मेवळे हे पळय तुमी बारीक पळयात हे गव्हर्मेंटाचें चलन बारीक पळया ना गोंयकारांक म्हणटा गव्हर्मेंटाचें चलन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ही चलनां जी आसा ही पळय हो एक रावंड सील हा परत हो एक सील हो 2 लायनीचो सील आनी एक 3रो लायनीचो एक सिंगल 3 रबर स्टॅम्प हेंच्यांनी तयार केलेले आसा आनी गव्हर्मेंटाचे आनी एक मेन गोश्ट म्हणजे रबर स्टॅम्प करप अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन पॅनल कोडा 420 अंडर व्हडलो हे सेक्शन पूण हांगा 420 लागना भारतीय जनता पार्टी सरकारान हे प्रमोद सावंतान आमकां सांगपाक जाय की हे डिपार्टमेंट जे तूं जर चलयता आनी म्हणजे तुमी लोकांचे पयशे खावपाचे हेजेर एक्शन कित्याक लावन घेवना ते कोण एक्सायज डिपार्टमेंट व्हडले ऑफिसर आहा न्हू हे धेंडे हेंचेर एक्शन जावपाक जाय प्रमोद सावंत करिना कित्याक लागून तेजे कडेन कितें घरा कडेन कितें मेळटा रे तुजे घरा कडेन कित्याक लागून तूं एक्शन घेना हेजेर ACBन कित्याक कंप्लेंट केल्या तूं हेजेर तांकां घ्या भितर विचारात मरे कितें जालां तें पूण येयल्ले दिसा आमी कंप्लेंट करपाचें तुमी ओगीच रावपाचें म्हणजे तुमकां चोरूंक दिवपाचें बँक जर घोटाळो जर येदो व्हडलो जर आसा तर बँकेचे मॅनेजरान वचून पोलीस कंप्लेंट करपाक जाय आमचे बँकेचें नांव पिड्यार जाता आनी ते मनशाक हाडात आनी तेजेर कारवाई करा म्हणून कित्याक लागून करिना वचात तुमी बेगींतल्या बेगीन बँक मॅनेजराक सांगला हांवें तो म्हणटा रिजनल मॅनेजर आहा ताका कळयला म्हणून तो कळयला जर केन्ना हांगा बँक जेन्ना चोरपाक येतले पूण चोरून जर गेले जाल्यार तुमी कोणाक फोन करतल्यात पोलिसांक फोन करतल्यात म्हणजे आनी पोलीस हांगा येतले कितले पयशे चोरून गेले म्हणजे हांगा चोरून जर पोलिसांनी जर दिले
जाल्यार आमचे जनतेचो हेचेर विश्वास उरचोच ना. येयल्ले आसात आनी सरकारा बद्दल आनी एक्शना बद्दल आमी खूब उलयता पूण तेजेर आजून तर एक्शन कित्याक जायना. आयज प्रमोद सावंत म्हणटा भिवपाची गरज ना. जर आमी भिवपाची गरज ना जाल्यार आयज जे रबर स्टॅम्प मारून तो घोटाळो केला तेन्ना आमी कितें भियेवपाचें ना. आमी पयशे बँकेन थेयता न्हू. आमची ठेवणी खंय गोंयकारांची बँकेन ते बँकेन जर तो घोटाळो जावंक लागलो जाल्यार आमी कितें करपाचें. म्हणून हांव इतलें सांगूंक सोदता पळय एक 2-3 दीस हांगासर एक कळो 10,000 चॅक घेवन येयलो तर ताका म्हणटा तुजें हे ती बँक घेवन तूं घोटकेन तूं येता काय म्हणतो ते कितले नासयतात आनी आयज येदी मोठी अफरातफर जाल्या जाल्यार ताका एक्शनूच घेयना. म्हणजे पब्लिकेक तुमी त्रास करतात आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर जाल्ल्यात आनी आमच्या गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेच्या भितर कितेंय नागेले जाता सगळ्यांक माफी आसात. तेन्ना हांव एकूच आमच्या गोंयची जनतेक सांगूंक सोदता जर ही बँक जर हेचेर जर एक्शन घेयना जाल्यार हांव म्हाजेच्याच गोंयकारांक सांगता तुमचे बगे बँक हांगासर तुमी जे कितें तुमचे पयशे आसा ते विथड्रॉ करून तुमी हांगाचे पयशे व्हरप दुसरे बँकेन घ्या. ही बँक एकदम घोटाळे आसा न्हू मॅनेजर आसा न्हू तो आयकून घेवपाक तयार ना. तो आमकां व्हडली व्हडली हेडपणां सांगता. आयज तो मॅनेजर कोण हो मॅनेजर आमचो एक नोकर आमी पयशे भरतले आनी ते पोट चलता तर हे आमचेच पयशे खावंक सुटले जाल्यार आमी कितें करपाचें. म्हणून इतलेंच म्हाजी गोंयकारां कडेन विनंती आसा जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेयना जाल्यार तुमी ह्या बँकेतले पयशे काडात आनी हेजे दुसऱ्या बँकेन गेल्यार सेफ रावतले. पूण हे बँकेन सेफ रावपाचें ना कित्याक हेका फूल आमचो गोंयचो जो मुख्यमंत्री आसा तो मिलाप जाल्लो आसा आनी अफरातफर करून कोट्यांनी पयशांची अफरातफर केल्ली आसा. इतलें सांगता आनी गोंयकारां कडेन हांव विनंती करता तुमी आयकून आनी हे हांवें काम करता